warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurholis. I'm from University of Batanghari Jambi, and today I will tell you about the communication strategies. We start from the definition of communication strategies. Communication strategies are strategies the learner use to overcome this problem in order to convey their intended meaning. And strategies used may include paraphrasing, substitution, and cloning new words, switching to the first language, and asking for clarification. Artinya itu strategi komunikasi adalah strategi yang digunakan peserta didik untuk mengatasi masalah, untuk menyampaikan makna yang dimaksud. Strategi yang digunakan dapat meliputi parafrase, substitusi, menciptakan kata-kata baru, beralih ke bahasa pertama, dan meminta klarifikasi. Next is research in communication strategies. Research is paid in 1918 and has signed fallen out of favor as a research topic in second language acquisition. Some research will have studied communication strategies and their effect on language acquisition communication strategies and include Elin Soren, Klaus Prince, Gabriel Kasper, and Ellen Belstock. Penelitian dalam strategi komunikasi mencapai puncaknya pada tahun 1980 dan sejak saat itu sangat disukai peneliti dan sampai sekarang untuk mempelajari komunikasi dan pengaruhnya terhadap penguasaan bahasa. And no comparison live list of strategies has been agreed on by research in second language acquisition, but some commonly used strategies have been observed. Kita mempunyai beberapa strategi yang digunakan, yaitu one is circumlocution. This refers to learners using different word or phrases to express their intended meaning. For example, if learners do not know the word grandfather, they may purpose it by saying my father as father. Ini merujuk pada pembelajaran yang menggunakan kata atau frasa yang berbeda untuk mengekspresikan makna yang dimaksudkan. Misalnya, jika peserta didik tidak tahu kata kakek, mereka dapat memperfrasekannya dengan mengatakan ayah dari ayah saya. Yaitu is semantic avoidance. Learner may avoid a problematic word by using a different one. For example, substituting the irregular verb with the regular verb as. The regular of as make it easier to use correctly. Yaitu peserta didik dapat menghindari kata yang bermasalah dengan menggunakan kata yang berbeda. Misalnya mengganti kata kerja tidak beraturan dengan kata kerja reguler. And 3 is word choice. This refers to learners creating new word or purpose for words they not know. For example, a learner might refer to an art gallery as a picture place. Yaitu untuk pelajar yang membuat kata atau frasa baru untuk kata-kata yang tidak mereka ketahui. Misalnya, seorang pelajar mungkin tidak tahu galeri seni, jadi mereka mengatakannya dengan tempat gambar. And 4 is language switch. Learner may insert a word from their first language into a sentence and hope that their interlocutor will understand. Yaitu peserta didik dapat memasukkan kata dari bahasa pertama mereka ke dalam sebuah kalimat dan teman bicara mereka akan mengerti. And 5 is asking for clarification. The strategy of asking an interlocutor for the correct word or other help is communicating strategies. Strategi ini meminta teman bicara Anda untuk kata yang tepat. Dan selanjutnya non-verbal strategies. This can refer to strategies such as the use of gesture and mime to argument or replace verbal communication. Yaitu merujuk pada strategi seperti penggunaan gerakan dan untuk menambah atau mengganti komunikasi verbal. And the last is avoidance. Avoidance, which take multiple forms, has been identified as a communication strategies. Learner of a second language may learn to avoid talking about the topic for which they lack the necessary vocabulary or other language skills in the second language. Also, language learners sometimes start to try to talk about the topic, but abandon the effort in mid utterance after discovering the language resort need to complete message. Yaitu
yang mengambil untuk bentuk dan diidentifikasikan sebagai strategi komunikasi. Peserta didik dari bahasa kedua dapat belajar untuk menghindari berbicara tentang topik yang mereka tidak tahu dan memiliki kosakata yang diperlukan saja. The conclusion is communication strategies are a critical part of the competence-based language education system, as well as essential technique for any fluent speaker of a foreign language. Without the language classroom, they are looking for adding to the fluency of any speaker of a second or foreign language when the speaker is facing difficult in verbal communication. In addition, they are both teachable and highly adapted to different studies situations without a language classroom, such as they are clearly worded in the time invent step. And then, sign achieving a greater speed fluent is a must in everyday communication in foreign language education and situation where spontaneous and quick reflex. And this technique can be made personal by presenting a large number of methods for which the student themselves count their own personal favorite. Thus, present with the technique shall become less intimate and more efficient speaker of foreign language. That's the mental and verbal arsenal standing behind them. Jadi, strategi komunikasi ini adalah bagian penting dari sistem pendidikan bahasa berbasis kompetensi. Secara teknik, penting untuk setiap penutur bahasa asing di dalam tanpa ruang kelas bahasa. Mereka diminta untuk menambah kefasihan dalam berbicara maupun dari bahasa kedua atau bahasa asing. Selain itu, mereka dapat diajar dengan sangat mudah beradaptasi dengan situasi belajar yang berbeda di dalam kelas tanpa terganggu. Dengan demikian, mereka dapat belajar dengan lebih efektif lagi dan mengerti tentang strategi komunikasi. Mungkin I think it's all about my tell of you about the communication strategies, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.